Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Katyavan Azizi, and today I'd like to present about how people boost or improve their immunity. Nowadays, there are a lot of products, especially health products, that came up. But along with that, those products are give us the consumer guarantee that their product can keep our health. But is it true? Well, I'm not sure because uh, nowadays there are many cases which is fake health products or medicine. Many of those fake medicine and health products are distributed and uh, formally, which is the health product who should keep our health instead make our health more easiest to contaminate by disease. Moreover, nowadays we are facing the worst situation, which is we are facing the COVID-19 pandemic, which is which is cause many deaths. So that as a citizen, we should be aware about those things. We should wise and clever in choosing health product or medicine. There is a good point if we are the consumer want to buy a health product or medicine. It is better that if we visit nearest nearest drugstore or hospital and consult with the experts such as the pharmacist or the doctor. Gentlemen, nobody want to get sick or want to be sick, but we don't know when those illness attack us. It can be anytime and anywhere. uh, if our immunity or our immune system in our body are weakling, it make our body is easier to contaminate by virus or bacteria. Our immunity is the system that protect us from those bacteria, virus, fungus, and even toxic that we mostly met in constantly. Our immunity also have an important role as the cure. As the cure, uh, the cells inside our body, which is uh, also our immunity, such as cells or muscle cells or any other organs starting to collaborate or cooperate in order to heal the wound or cure disease or illness that attack our body. In the in the world in the world of health, there are two terms about immunity. The first is in innate immunity, and the second is adaptive immunity. Immunity. The first immunity is innate. Innate immunity is the immunity is this mechanism of defender in non-specifically. In this system, you can say that the system is the first line or the front line of the human body defender. So the function of the system is attack or bring out, take out, or even neutralize the virus or bacteria that is entering our body. Before and also this immunity have a task to prevent the virus or bacteria to spread. Now we are moving to the second immunity system, which is adaptive immunity.
So if pathogen did pass the first defender line of our body, which is innate immunity, then we if those pathogen did pass, then the pathogen should face the second defender system in our body, which is adaptive immunity. The adaptive immunity is a defenders. Its mechanism is more complex than innate immunity, because in the system is because adaptive immunity is targeted to not to prevent virus, but to banish or destroy the virus. This adaptive immunity, responding the antigen. Antigen is a unique protein that in the surface of pathogen, which is this adaptive immunity. This antigen help our body in identify what is pathogen, what kind of pathogen that entering in our body. So it's like a name tag. So it's a scanner. If the antigen found, pen like a material that should, that should be reject entering human body, then the antigen will anticipate it. This antigen also create lymphocyte to help our body in, banish or destroy the virus or bacteria. However, there one over time. However, there are one proven booster of our immunity, which is vaccine. Vaccine trigger human body to make an antibody for certain disease or illness before the people itself getting sick. They are this vaccine can improve or can boost or improve our immunity. So if you want to improve or take care of your body, then don't smoke, trying to get a rest time, and also let your immune system in your body do their task. Thank you. I think that's all. Okay. My name is Muhammad Nilam, and I would like to translate what Gatia delivered at the time. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatia. Tanpa banyak waktu, saya akan memulai pidato saya. Kekebalan tubuh. Saat ini, banyak sekali produk-produk kesehatan mulai bermunculan. Seiring dengan hal tersebut, produk itu memberikan jaminan kepada kita, para konsumen, yang mana mereka menjamin bisa menjaga kesehatan kita. Tapi, apakah hal tersebut benar? Saya tidak yakin. Saat ini banyak sekali kasus-kasus di mana produk kesehatan yang seharusnya menjaga kesehatan malah membuat kita menjadi sakit. Hal tersebut tidak luput dengan beredarnya obat-obatan atau produk-produk kesehatan palsu. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi situasi buruk, yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sekali kematian. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat yang
baik, kita harus waspada akan hal-hal tersebut. Kita harus bijak dan pandai dalam memilih obat atau produk kesehatan. Ada baiknya apabila ingin membeli produk atau obat, kita datang ke apotik atau rumah sakit terdekat dan meminta saran atau berkonsultasi dengan para ahli seperti apoteker ataupun dokter. Tidak ada yang menyukai atau menginginkan sakit, akan tetapi penyakit dapat menyerang kita kapan saja, dan dimanapun kita berada. Hal tersebut hanya terjadi apabila sistem imun atau daya tahan tubuh kita melemah sehingga tubuh kita menjadi rentan terhadap virus atau bakteri di sekitar kita. Sistem kekebalan kita adalah apa yang melindungi kita dari bakteri, virus, jamur, dan racun yang kita temui secara konstan. Sistem kekebalan tubuh kita juga memiliki peran dalam penyembuhan luka. Jaringan dalam tubuh kita seperti jaringan sel, jaringan otot, dan organ-organ lain akan bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut. Di dunia kesehatan atau dalam dunia kesehatan ada dua istilah sistem kekebalan tubuh pada manusia, yaitu sistem kekebalan bawaan dan sistem kekebalan adaptif. Imunitas bawaan berarti mekanisme pertahanan non-spesifik, dan ini adalah garis perlindungan dalam tubuh manusia. Sistem kekebalan ini bertugas dalam menyerang, mengeluarkan, dan melindungi atau menetralkan virus, bakteri yang masuk ke tubuh kita sebelum virus atau bakteri tersebut mulai menyebar ke seluruh tubuh kita. Saat ini sistem kekebalan ya ada dua. Yang kedua adalah adaptif. Jika patogen berhasil melewati garis pertahanan pertama, sistem tubuh kita, maka kita memiliki garis pertahanan cadangan atau yang kedua, yakni sistem kekebalan adaptif, yang mana sistem ini lebih kompleks dan ditargetkan memusnahkan virus daripada mengantisipasinya. Sistem imun adaptif merespon antigen. Antigen adalah protein unik pada permukaan patogen yang membantu menggambarkan atau mengidentifikasi jenis patogen tersebut. Agar seperti kartu nama atau name tag, sistem kekebalan Anda terus-menerus membaca label nama. Dan ketika seseorang dikenali sebagai daftar larangan masuk, sistem kekebalan adaptif menciptakan sel-sel kekebalan khusus untuk menyerang, yang merupakan sel darah putih khusus yang disebut limfosit. Namun, ada satu hal yang akan berulang kali terbukti luar biasa bagi sistem kekebalan Anda, vaksin. Mereka memicu tubuh untuk membuat antibodi dari suatu penyakit tanpa harus sakit terlebih dahulu. Mereka memberi sistem persis apa yang dibutuhkan untuk merespon patogen tertentu dengan cepat dan agresif. Jadi, jika Anda menginginkan sistem kekebalan tubuh yang sehat, jangan merokok dan usahakan cukup tidur. Dan sebaliknya, biarkan sistem kekebalan Anda melakukan tugasnya. Saya kira cukup dari pidato saya. Terima kasih. Okay, thank you, Brother Terry.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope today all of you have a good mood and condition. Thank you for your time and change for me, so I can be here in front of you to deliver my speech. And today I want to consider about how I define beauty. So, how I define beauty, I want to start by asking everyone in the room a question. And you can take a moment to think about this question. I want to ask, what do you find most attractive in a person? Are those eyes? Do you like pretty eyes, blue eyes, curly eyes, or long nails? I think the way we think about beauty comes from things like physique, possession, and tone. I feel like that what defines beauty today. The first is physical. Someone who has a beautiful face, white skin, and a proportional body will be the ideal of everyone who sees him or her. They are like stars who are idolized by many people. The second is treasure. Someone who has incalculable wealth, has luxury goods, luxury bags, luxury home, and all things luxurious, and especially if someone who has a high throne will get special attention of many people. More and more people will come closer to them without them knowing what people actually mean. Today, many people only look at those three things rather than the ethics that a person has. So ethics is the most important thing in life in this world. Many of them have a beautiful face but have a bad ethics. Wearing clothes that do not fit the prevailing norms, talking dirty, behaving badly, and much more. It is also a pity for someone who has a lot of wealth but only use it for fun, without making the best use of that treasure. They don't realize that everything they have is a gift from God. At this time, the throne is also used as a means of enslaving someone who is very inhuman. It is very unfortunate, and sometimes the throne becomes a benchmark for different point of view or as a benchmark for someone's degree. After all, we are all created equal. It has advantages and disadvantages. In my opinion, beauty is in you. It doesn't matter if you are rich or poor, tall or short, noble or commoner, you are beautiful in yourself. You are a star that has its own light. It will be better if it was accompanied by a good ethics as well. You will be more beautiful in the sight of many people. Be yourself. Know what yourself, what beauty is. Know it in your heart and make your own vote for what beauty is. I think that's all for me. Thank you for your attention. Jelas Akse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Katia Farid Azizi, and I will interpret about what Brother Terry said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Milam Trijayanto, dan saya akan berpidato tentang bagaimana saya mendefinisikan kecantikan. Saya ingin mulai dengan mengajukan pertanyaan kepada semua orang di ruangan ini, dan Anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan pertanyaan ini. Saya ingin bertanya, apa yang menurut Anda paling menarik dalam diri seseorang? Apakah itu mata? Apakah Anda suka mata yang cantik, mata biru, rambut keriting, kuku yang panjang? Saya pikir cara kita berpikir tentang kecantikan berasal dari berbagai hal seperti fisik, harta, dan tahta. Saya merasa seperti itulah yang mendefinisikan kecantikan hari ini. Pertama adalah fisik.
Seseorang yang memiliki paras wajah cantik, kulit putih, dan berbadan proporsional akan menjadi pujaan setiap orang yang melihatnya. Mereka bagaikan bintang yang diidolakan oleh banyak orang. Kedua adalah harta. Seseorang memiliki kekayaan yang tak terhitung, memiliki barang-barang mewah, tas mewah, rumah mewah, dan semua serba mewah. Dan apalagi jika seseorang itu memiliki tahta yang tinggi, akan mendapatkan perhatian khusus dari banyak orang, akan semakin banyak orang yang mendekat pada mereka tanpa mereka ketahui maksud apa yang sebenarnya dari orang-orang yang mendekat tersebut. Hari ini, banyak orang yang hanya melihat dari ketika hari ini banyak orang yang hanya melihat dari ketiga hal itu daripada etika yang dimiliki oleh seorang. Padahal etika merupakan hal terpenting dalam kehidupan di dunia ini. Banyak di luar sana yang memiliki paras cantik, akan tapi memiliki etika yang buruk. Memakai pakaian yang tidak sesuai norma yang berlaku, berbicara kotor, bertingkah laku buruk, dan masih banyak lagi. Sangat disayangkan juga seorang yang memiliki harta yang banyak, akan tapi hanya digunakan untuk bersenang-senang, tanpa memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak menyadari bahwa semua yang mereka miliki adalah titipan dari Tuhan, Sang Pencipta. Saat ini juga tahta dijadikan sebagai alat memperbudak seseorang yang sangat tidak manusiawi. Hal itu sangat disayangkan. Terkadang tahta menjadi tolak ukur sudut pandang yang berbeda atau sebagai tolak ukur derajat seseorang. Padahal kita semua tercipta sama. Kita tercipta dari tanah. Memiliki yang mana kita tercipta dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut saya, kecantikan ada dalam diri Anda sendiri. Tidak peduli Anda kaya atau miskin, tinggi atau pendek, bangsawan atau rakyat jelata, Anda cantik pada diri Anda sendiri. Anda adalah sebuah bintang yang memiliki cahayanya sendiri. Akan lebih baik jika hal itu didampingi dengan etika yang baik pula. Akan tetapi, akan semakin cantik Anda di sisi banyak orang. Jadi, jadilah diri sendiri. Ketahuilah sendiri apa itu kecantikan, ketahuilah di dalam hati Anda, dan buatlah cetakan atau ukir dalam diri Anda sendiri mengenai apa itu kecantikan yang sebenarnya. Saya Muhammad Milam Trijanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa segitu. Terima kasih.